बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन का आगाज़ करते हैं और इससे पहले आपको चैनल पर वेलकम और खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन छुट्टियों के बारे में है कि छुट्टियां हमने कहाँ गुजारनी है और इसके लिए कौन से जुमले कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज के लेसन में ये सारा कुछ हम सीखेंगे। तो आगाज़ करते हैं। फेरिए वकांसे छुट्टियाँ। फेरिए वकांसे छुट्टियाँ जिसे आप इंग्लिश में हॉलीडेज़ भी कहते हैं। फारिले फेरिए छुट्टियाँ करनी हैं। फारिले फेरिए छुट्टियाँ करनी हैं। अंदारे इन फेरिए छुट्टियों पर जाना है। अंदारे इन फेरिए छुट्टियों पर जाना है। ट्रांसकोरेरे ले फेरिए छुट्टियाँ गुजारनी है। ट्रांसकोरेरे ले फेरिए छुट्टियाँ गुजारनी हैं। ट्रांसकोर्सो गुजार दी हैं। ट्रांसकोरेरे गुजारनी है। उन dialogo बातचीत मकालमा। उन dialogo बातचीत मकालमा दो बंदों के दरमियान दो अफराद के दरमियान। चाओ उमर कोमेस्ताई। हेलो उमर क्या हाल हैं। चाओ उमर कोमेस्ताई। हेलो उमर क्या हाल हैं। sto bene grazie मैं ठीक हूँ शुक्रिया। sei tornato dal ferie तुम छुट्टियों से वापस आ गए हो। sei tornato dal ferie तुम छुट्टियों से वापस आ गए हो। non sono andato मैं गया ही नहीं। non sono andato मैं गया ही नहीं यानी वापस क्या आना है, मैं तो अभी गया ही नहीं। non sono andato मैं भी गया ही नहीं। Quando andrai कब जाओगे। Quando andrai कब जाओगे। Tra un settimana एक हफ्ते तक। Tra un settimana एक हफ्ते तक। Quante ferie prenderai कितनी छुट्टियां लोगे। Quante ferie prenderai कितनी छुट्टियां लेगे या तुम्हें कितनी छुट्टियां होंगी। Quante ferie prenderai कितनी छुट्टियां लोगे। Di un mese एक महीने की। Di un mese एक महीने की। Tuo capo anche andrà तुम्हारा मालिक भी जाएगा। Tuo capo anche andrà तुम्हारा मालिक भी जाएगा। Credo di sì हाँ यकीनन। Credo di sì हाँ यकीनन। Lui partirà presto वो जल्दी रवाना होगा। Lui partirà presto वो जल्दी रवाना होगा जल्दी जाएगा। Anche tornerà presto वापस भी जल्दी आएगा। Anche tornerà presto वापस भी जल्दी आएगा यानी वो जल्दी जाएगा और वापस जल्दी आएगा। Tu hai risparmiato per le ferie छुट्टियों के लिए कुछ बचाया हुआ है, कुछ बचत की हुई है। Tu hai risparmiato तुमने कोई बचत की है, कुछ पैसे बचाए हैं। Per le ferie छुट्टियों के लिए। Sì lo sapevo già क्योंकि मुझे पहले ही पता था। Sì हाँ lo sapevo già क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि मैंने छुट्टियाँ गुजारनी हैं बाहर। Dove trascorri le ferie कहाँ छुट्टियाँ गुजारोगे। Dove trascorri le ferie कहाँ छुट्टियाँ गुजारोगे। Andrò in Sardegna sardenia जाऊँगा। Andrò in Sardegna sardenia जाऊँगा। Hai prenotato तुमने बुकिंग करवा दी है। Hai prenotato तुमने बुकिंग करवा दी है। Sì 2 settimane fa हाँ 2 हफ्ते पहले ही। Sì 2 settimane fa हाँ 2 हफ्ते पहले यानी 2 हफ्ते पहले ही मैंने बुकिंग करा दी है। Buon divertimento छुट्टियों से लुत्फ़ उठाओ छुट्टियों से एंजॉय करो। Buon divertimento छुट्टियों से लुत्फ़ उठाओ छुट्टियों से एंजॉय करो। divertimento एंजॉय करना लुत्फ़ उठाना मज़ा करना अय्याशी करना। divertimento buon divertimento छुट्टियों से लुत्फ़ उठाएं छुट्टियों से एंजॉय करें। Parole e frasi importanti ज़रूरी अल्फाज और जुमले जो छुट्टियों के लिए छुट्टियों में इस्तेमाल होते हैं वो ज़रूरी जुमले और अल्फाज कौन से हैं। Dove vai in ferie
یا dove vai in vacanze چھٹیوں میں کہاں جاؤ گے، چھٹیوں میں کہاں جانا ہے. dove vai in ferie یا dove vai in vacanze اس کا مطلب ایک ہی ہے. vado a Parigi پیرس جاؤں گا. vado a Parigi پیرس جاؤں گا. اگر شہر میں جانا ہے تو آپ نے آ کا اضافہ کرنا ہے. vado a Londra, vado a Parigi, vado a Tokyo. اگر ملک میں جانا ہے کسی میں vado in Mexico میکسیکو جاؤں گا. vado in Brasile برازیل جاؤں گا. vado in India انڈیا جاؤں گا. یہ نقطہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. risparmiare بچانا. risparmiare بچانا، بچت کرنا. تو hai risparmiato soldi تم نے پیسے بچائے ہیں. تو hai risparmiato soldi تم نے پیسے بچائے ہیں یعنی کوئی بچت کی ہے. spese di viaggio سفر کے اخراجات. spese di viaggio سفر کے اخراجات. vitto e alloggio vitto e alloggio رہائش اور کھانے کے، یعنی سفر کے اخراجات، رہائش اور کھانے کے اخراجات اور باقی جو اخراجات ہیں ان کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو کیا تم نے کوئی بچت وغیرہ کی ہوئی ہے، یعنی کوئی پیسے بچائے ہیں. پرینوتارے بکنگ کرانی ہے، بکنگ کرنی ہے. پرینوتارے بکنگ کرانی ہے. پرینوتارے دی ٹرینو ٹرین کی بکنگ کرانی ہے. پرینوتارے دی ٹرینو ٹرین کی ٹکٹ کی بکنگ کرانی ہے. پرینوتارے ان پولمان بس کی بکنگ کرانی ہے. پرینوتارے ان پولمان بس کی بکنگ کرانی ہے. پرینوتارے ان البیرگو ہوٹل کی بکنگ کرانی ہے. پرینوتارے ان البیرگو ہوٹل کی بکنگ کرانی ہے. ہو پرینوتاتو بلیٹو دی ٹرینو میں نے ٹرین کی ٹکٹ بک کرا دی ہے. ہو پرینوتاتو میں نے بک کرا دی ہے. بلیٹو دی ٹرینو ٹکٹ ٹرین کی. ہو پرینوتاتو un stanza in pensione میں نے پینشن میں کمرہ بک کرا دیا ہے. ہو پرینوتاتو میں نے بک کرا دیا ہے. una stanza ایک کمرہ in pensione پینشن میں. پینشن بھی ایک طرح کا ہوٹل ہی ہوتا ہے لیکن اس میں ذرا سہولتیں کم ہوتی ہیں اور تھوڑا اکنامیکل ہوتا ہے. ہو پرینوتاتو دی آٹوبوس میں نے بس کی بکنگ کرا دی ہے. ہو پرینوتاتو دی آٹوبوس میں نے بس کی بکنگ کرا دی ہے. vorrei prenotare l'aereo per Corsica میں جہاز کی بکنگ کرانا چاہتا ہوں کورسیکا کے لیے. vorrei prenotare میں بکنگ کرانا چاہتا ہوں l'aereo جہاز کی پر کورسیکا کے لیے. vorrei prenotare una crociera میں بحری جہاز کی بکنگ کرانا چاہتا ہوں. vorrei prenotare un crociera میں بحری جہاز کی بکنگ کرانا چاہتا ہوں. vorrei prenotare una camera میں ایک کمرے کی بکنگ کرانا چاہتا ہوں. una camera ایک کمرہ. siamo in ferie ہم چھٹیوں پر ہیں. siamo in ferie چھٹیوں کے دوران آپ کو مختلف قسم کے بورڈ شیٹس وغیرہ نظر آئیں گی باہر. chiuso per le vacanze چھٹیوں کے لیے بند ہیں. chiuso per le vacanze چھٹیوں کے لیے بند ہے. da oggi siamo in ferie آج سے ہم چھٹیوں پر ہیں. da oggi siamo in ferie آج سے ہم چھٹیوں پر ہیں. scusate siamo in vacanze چھٹیوں کے لیے آپ سے معذرت. scusate siamo in ferie چھٹیوں کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. non mancare mai کبھی مس نہیں کرنی. یہ چیزیں آپ نے کبھی مس نہیں کرنی. non mancare. carta d'identità یا permesso di soggiorno جو کچھ بھی ہے آپ کا شناختی کارڈ. soggiorno پاسپورٹ وغیرہ جتنے قسم کے کاغذات ڈاکومنٹس ہیں آپ کے خاص کر آپ کی شناخت کے بارے میں وہ مس نہیں کرنے. contanti carta di credito ویزا کارڈ e biglietti کیش بینک کارڈ ویزا کارڈ یا جو بھی کارڈ آپ کے پاس ہیں پیسوں کے لیے پیسوں کے حوالے سے وہ بھی آپ نے مس نہیں کرنے. e biglietti اور ٹکٹ وغیرہ. biglietti ٹکٹ جہاز کا یا ٹرین کا یا بس کا جس کا بھی ہے وہ ٹکٹ. یہ چیزیں آپ نے
سفر کے دوران چھٹیوں کے دوران مس نہیں کرنی۔ دوستو یہ تھا آج کا لیسن، ہوپ فلی آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیو ڈائریکٹ آسانی سے آپ تک پہنچ سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ملتے ہیں بہت جلد۔ اللہ حافظ۔